Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regeneratif Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 9 Oktober tahun 1997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 9th of month October of year 2997, Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years through the coming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariyah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 9 Oktober tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Monday, 9th of month October of year 2997 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344/4K/MB/MB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MB1
MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 4 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MEMB-2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 88. Appendix 4 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 date 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities, page 88. Pedoman penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dan atau pasca tambang dan pihak ketiga sebagai penilai keberhasilan reklamasi dan atau pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Guidelines for appointment of third parties as implementers of reclamation and or post-mining and third parties as assemblers of reclamation and or post-mining in SACES in mineral and coal mining business activities. Ketentuan dalam penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dan atau pasca tambang, tata waktu penunjukan pihak ketiga oleh Direktur Jenderal, penunjukan pihak ketiga oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme lelang, pengumuman pembukaan lelang pihak ketiga dibuka selama 30 hari kerja, dan calon pihak ketiga dapat mempersiapkan dan mengirimkan persyaratan lelang pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan reklamasi dan atau pasca tambang. Panitia lelang mengumumkan calon pihak ketiga atau peserta yang lolos tahap awal lelang setelah 30 hari kerja dari pengumuman pembukaan lelang pihak ketiga. Direktur Jenderal menyampaikan dokumen rencana reklamasi dan atau pasca tambang untuk ditelaah kepada peserta lelang yang lolos tahap awal dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan reklamasi dan atau pasca tambang oleh peserta lelang selama paling lambat 14 hari kerja. Peserta lelang yang lolos tahap awal segera menyusun rencana pelaksanaan reklamasi dan atau pasca tambang dan melakukan verifikasi lapangan selama paling lambat 14 hari kerja. Peserta lelang yang telah menyusun rencana pelaksanaan reklamasi dan atau rencana pelaksanaan pasca tambang serta telah melakukan verifikasi lapangan selanjutnya melakukan presentasi kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terkait portofolio dan pengalaman di bidang reklamasi dan pasca tambang. Panitia lelang mengumumkan calon pihak ketiga yang lolos tahap akhir pada laman website resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pihak ketiga yang lolos lelang melakukan perencanaan pelaksanaan reklamasi dan atau pasca tambang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja. Pihak ketiga mulai melakukan pelaksanaan reklamasi dan atau pasca tambang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah perencanaan pelaksanaan reklamasi dan atau pasca tambang selesai. Pihak ketiga melaporkan pelaksanaan reklamasi dan atau pasca tambang kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja dan Direktur Jenderal melalui Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan penilaian keberhasilan terhadap pelaksanaan reklamasi dan atau pasca tambang. Provision for determining third parties as reclamation and or post-mining implementers. Timeline for appointment of third parties by the Director General. Appointment of third parties by the Director General through an auction mechanism. The announcement of the evening of the third-party auction is open for 30 working days, and prospective third parties may prepare and submit third-party auction requirement for the implementation of reclamation and or post-mining. The auction committee announced prospective third parties or participants who pass
the initial auction stage after 30 working days from the announcement of the opening of the third-party auction. The Director General submit reclamation and or post-mining plan documents for review to the auction participant who passed the initial stage in order to prepare the reclamation and or post-mining implementation plan by the auction participants no later than 14 working days. Bidders who pass the initial stage must immediately prepare a reclamation and or post-mining implementation plan and conduct field verification within 14 working days. Bidders who have prepared a reclamation and or post-mining implementation plan and conducted field verification must then present their portfolio and experience in reclamation and post-mining to the Director General, the Director of Engineering and Environment, Minerals and Coal. The bid committee will announce the third parties candidates who passed the final stage on the official website of the Director General of Minerals and Coal. Third parties who passed the auction must plan their reclamation and or post-mining implementation within 30 working days. Third parties must begin implementing reclamation and or post-mining within 30 working days after the reclamation and or post-mining implementation planning is completed. Third parties must report the reclamation and or post-mining implementation to the Director General within 30 working days, and the Director General, through the Director of Mineral and Coal Engineering and Environment, shall assess the status of the implementation of reclamation and or post-mining. Halaman 93, page 93. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.